Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer une harira. La harira, c'est une soupe traditionnelle marocaine, servie tous les soirs pendant tout le mois de Ramadan. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On passe aux ingrédients et à la préparation. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الحريرة المغربية التقليدية جد سهلة ومبسطة. تابعوا معايا الفيديو نوريكم مقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, on aura besoin de 200 g de petits cubes de viande que vous pouvez choisir entre l'agneau, le bœuf ou le veau, ou même le poulet. Un oignon émincé, un mélange de persil, de coriandre et céleri émincé aussi, 3 tomates mixées, des pois chiches que j'ai trempés dans l'eau, lavés et retiré leur peau, 50 g de lentilles que j'ai lavées auparavant, à peu près 40 g de vermicelle, un verre de farine équivalent de 100 g, une grande cuillère de concentré de tomate, un œuf, et pour les épices, on aura besoin d'une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de gingembre, une petite cuillère à café de curcuma, 2 bâtonnets de cannelle et un quart d'une cuillère à café moulu, une cuillère à café de coriandre séché et moulu, une cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de cumin. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 200 غرام من قطع ديال اللحم. انا خديت العجل، يمكن لكم تاخذوا البقري او الغنمي او الدجاج. بصله كبيره محكوكه. هنايا خديت الخليط ديال قزبور معدنوس والكرافس، 3 المطيشات محكوكين او مطحونين، حمص اللي سبق ليا فسكتو ليله كامله في الماء وقشرته، 50 غرام ديال العدس اللي سبق ليا غسلته، 40 غرام ديال الشعريه، كاس العنبه ديال الدقيق، ملعقه كبيره من مركز الطماطم وبيضه. وبالنسبه للتوابل غنحتاجو ملعقه صغيره من التحميره او البابريكا، ملعقه صغيره من السكنجبير، ملعقه صغيره من الخرقوم، قرفه درت 2 عواد وربع ملعقه صغيره مطحونه، ملعقه صغيره من القزبور يابس ومطحون، ملعقه كبيره من الملح، نصف ملعقه صغيره من الابزار، وملعقه صغيره من الكمون. Dans une cocotte, on met les tomates, le mélange de coriandre, persil et céleri, l'oignon, la viande, les pois chiches, les lentilles et les épices sans le cumin, on le laisse pour après. On rajoute 1,5 litre d'eau et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On ferme et on laisse cuire pendant 30 minutes. في واحد الكوكوط غنوضعوا فيها المطيشه، الخليط ديال المعدنوس، القزبور، الكرافس، البصله، اللحم، الحمص، العدس والتوابل كلهم الى الكمون، نخليوه حتى من بعد. ومن بعد نضيفوا لتر ونصف من الماء، 4 ملاعق ديال زيت الزيتون، من بعد نسدوا عليها ونخليوها طيب لمده ديال 30 دقيقه. Et entre-temps, on prépare le liant à base de la farine et de l'eau. Donc il faut bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. Et laisser de côté. وفي هذا الأثناء غنخلطوا الدقيق مع الماء باش غندوروا به الحريرة. نخلطوهم مزيان باش ما يكونش فيه الحبيبات. إلا شفتوا داير لكم شي حبيبات دوزوه في الصفاية. من بعد تخليوه جانبا حتى كتوجد لنا الحريرة. Au bout de 30 minutes de cuisson, on rajoute 1,5 litre d'eau, le concentré de tomate, le cumin, et puis on rajoute le liant peu à peu, tout en remuant pour éviter que la farine colle au fond. Et il ne faut pas cesser de remuer, et cette opération va nous prendre à peu près 30 minutes.
بعد ما خليناها طيب لمده ديال 30 دقيقه غنضيفوا لتر ونصف ديال الماء، مركز طماطم والكمون. من بعد نضيفوا الدقيق اللي خلطناه مع الماء مع التحريك المستمر باش ما تلصقش لينا. من بعد نضيفوا الشعريه وكنستمروا في التحريك لمده ديال 30 دقيقه. On rajoute une demi-cuillère à café de beurre rance. كنضيفوا نص معلقه صغيره ديال السمن. On rajoute le vermicelle en remuant toujours. غادي نضيفوا الشعريه ونستمروا في التحريك. Et juste avant de retirer la soupe du feu, on rajoute un œuf battu légèrement et on laisse 1 minute et on éteint le feu. وفي الاخير قبل ما نطفيو على الحريره ديالنا غادي نخفقوا واحد البيضه، نوضعوها على الحريره، نحركوها واحد المده ديال دقيقه، من بعد نطفيو عليها. Et voilà, on éteint le feu, notre soupe est prête. Voilà, ها دابا غادي نطفيو عليها، دابا الحريره ديالنا وجدات. ها هي الحريره من بعد ما وجدات، قدموها بالصحه والراحه. يمكن يكون تقدموها مرفوقه مع الشباكيه او التمر. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. Voilà comment vous pouvez servir votre soupe accompagnée de shpakiai, quelques dattes. Et bon appétit! On arrive à la fin de la vidéo et on se dit à très bientôt. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. À très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. À la prochaine!